ભાજપનો પ્રમુખ જ ભાજપ વિરોધી છે અને તેની વરણી અયોગ્ય છે। આ બળાપો ઠાલવ્યો છે ખુદ ભરૂચના ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ। તાજેતરમાં જ ભાજપે ભરૂચ જિલ્લાના 8 તાલુકા અને 4 શહેર પ્રમુખોની નિમણૂક કરી છે, જેમાં ઝઘડિયા તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ સંદીપ પટેલની વરણી સામે સાંસદે ખુલીને વિરોધ નોંધાવ્યો। મનસુખ વસાવાનો આરોપ છે કે સંદીપ પટેલનું પાર્ટીમાં કોઈ યોગદાન જ નથી। આરોપ એ પણ છે કે સંદીપ પટેલ જ નથી। सांसदनी मांग है कि पक्षों पाटीदार आदिवासी के क्षत्रिय समाज थी प्रमुख बनावो जोईए। पार्टी में एनो कोई योगदान नहीं। आ गाम पूरतुं छे। झगड़िया एवो तालुको जे छे के घणी बधी रीतना घणा परिबळोनी सामे फाइट आपवू पड़े छे, संघर्ष करवो पड़े एवो तालुको छे ने त्यां मजबूत माणस जोईए। ने जे प्रकारनी झगड़िया तालुकाने आखी जे वस्ती जे छे સૌથી વધારે આદિવાસી છે, બીજા નંબર પટેલો છે અને ક્ષત્રિયો છે। આ ત્રણ સમાજમાંથી પ્રમુખ બનાવવો જોઈતો હતો, જ્યારે સંદીપ પટેલ એ પટેલ નથી, અન્ય જ્ઞાતિમાંથી આવી જે પણ હશે, પણ આખા તાલુકાને સંભાળી શકે તેવો સક્ષમ વ્યક્તિ નથી। तो सांसदे आरोप लगाव्यो है कि लोकसभा चूंटणी में संदीप पटेल ज मनसुख वसावाना विरोध में प्रचार कर्यो हतो अने कार्यक्रम निष्फळ बनाववाना प्रयास पण कर्या हता। सांसदनुं कहेवुं छे कि झगड़िया जेवा तालुकामां तमाम वर्गने साथे लई चाले तेवा प्रमुखनी जरूर छे, नहीं के पार्टी विरुद्ध प्रचार करता संदीप पटेलनी। तो मारा कार्यक्रम निष्फळ बनाववा माटे बधी ज प्रकारना संदीप पटेले प्रयत्नो कर्या। तो एनी मानसिकता ज भाजप साथे नथी, विचारधारा भाजपनी छे ज नथी। तो आवनारा दिवसो झगड़िया जेवा तालुकानी अंदर बधा ज लोकोने साथे लईने चाले, बधा ज वर्गना लोकोने साथे लईने चाले। भारतीय जनता पार्टीनी विचारधारा, राष्ट्रवादनी विचारधारा वाळो माणस ज त्यां प्रमुख तरीके चाले। सांसदे प्रदेश कक्षाए संदीप पटेल विरुद्ध रजूआत कर दीधी है और सोशल मीडिया माध्यम थी पोतानी नाराजगी पण व्यक्त करी है। हवे भाजप आ दिशा में कोई ठोस निर्णय करे छे के केम ते जोवुं।